हेलो हाय नमस्ते तुम समस्ते आए बाबा मन समस्त भल मुझे बहुत भल अच्छी वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज हमर ए ब्लॉग रे मु आपनको किछि नया जिनस देखैबी आपण वीडियो कंटिन्यू करंतु देखि पारिबे। सकाळ सकाळ उठी मु टिके आसिली पूरी छाणिबा ପାଇଁ ମୋ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଯେ पूरी ଖାଇବା ପାଇଁ ମୋର ଆଉ ନନାଙ୍କର ଆଜି ଟିକେ ବର୍ଷା ବର୍ଷା ପାଗ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ପୁରୀକୁ ତରକାରୀ ଖାଇବାଟା ତ ଜମିବ ଆଜି ଆମର। ତ ମା ଏପଟରେ ମୋ ପାଇଁ ଖାଇବା ବାଢି ଦଉଛନ୍ତି ନନାଙ୍କୁ ଅଲରେଡି ଖାଇବା ମୁଁ ଦେଇ ସାରିଛି। ତ ତାପରେ ଚାଲିଲି ମୁଁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆପଣ ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବି କରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେଲେ ମନଟା ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗିବ। ତାପରେ ମୁଁ ଚାଲିଲି ଟିକେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଖାଇବା ମୋର କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ତାପରେ ଗଲି ପରିବା କାଟିଲି। କାହିଁକିନା ଆଜି ବହୁତ ସାରା ଆଇଟମ କରିବାର ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ। କାହିଁକି ନା ଆଜି ବର୍ଷା ଖରା ଏମିତି ସବୁ ଯୋଉ ପାଗ ହଉଛି ସବୁବେଳେ ସେ ଶାଢୀ ମାଡି ସେ ଶୁଖେଇ କାଖେଇକି ଆସିଲେ ପୁଣି ବର୍ଷା ହେଲା ପୁଣି ନେଇ ଶୁଖେଇଲେ ବହୁତ ବିରକ୍ତି ଲାଗିଲାଣି ପାଗଟା ଆଜି। ତାପରେ କାଟି କୁଟିକି ଆଣିକି ପରିବା ଆଣିକି ମୁଁ ଟିକେ ହଉଛି ମାରିବା ପାଇଁ ଛାଡିଦେଲି କାହିଁକି ନା ମୋର ସନ୍ତୁଳା କରିବି ଫାଷ୍ଟ। ତ କାହିଁକି ନା ଆମର ରାତି ପାଇଁ ଆମେ ସନ୍ତୁଳା ରଖିଦେବି। ଆଉ କାହିଁକି ନା ଆମର ପିଆଜ ରସୁନ ଦିନରେ ହେଇଯାଏ ଯାହାବି ତରକାରୀ କାହିଁକି ନା ରାତିରେ ରଖିଲେ ପୁଣି ଗ୍ୟାସ ଫ୍ୟାସ ପୋଛିବାକୁ ପଡେ ଆଉ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ବହୁତ ଚାଲାକ। ତାପରେ ଗ୍ୟାସ ଟା ଟିକେ ଅନ୍ ହଉନି କାହିଁକିନା ଲାଇଟର ଟା ଟିକେ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ତ ମୁଁ ଆସିଲି ଦହି ବୁନ୍ଦି କରିବା ପାଇଁ ଦହିଟାକୁ ପ୍ରିପାରେସନ କଲି। ତ ତା ଦେହରେ ଟିକେ ବେସନ ପକେଇଦେଲି ଲଙ୍କା ଚାରିଟା ପକେଇକି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା। ମା ତାକୁ ଆଣିକି ପାଣି ଢାଳି ଦଉଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ଟିକେ ପାଣି ବି ହବା ଦରକାର ବେଶୀ କାଠ ହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ତ ତାପରେ ଚିନି ପକେଇଲି ଲୁଣ ପକେଇଲି ତା ଦେହରେ ତାକୁ ଗୋଳେଇ ଗାଳେଇକି ରଖିଦେଲି କିଛି ଟାଇମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ଛୁଙ୍କ ମାରିବା ପାଇଁ ଲାଷ୍ଟ ରେ ଛୁଙ୍କ ମାରିଦେବି ମା କହିଲେ ନା ନା ଏବେ ମାରିଦେ। ଛୁଙ୍କ ମାରି ରଖିଦେ କିନ୍ତୁ ବୁନ୍ଦି ଟା ପଛରେ ପକେଇବୁ। ତ ମୁଁ ପୁଣି ଗ୍ୟାସ ଟା ମୋର ହେଇଗଲା ସିଟି ମାରିଦେଲା ଅଲରେଡି ତିନିଟା ସିଟି ମାରିଲା ମୁଁ ବାହାର କରିଦେଲି। ତାପରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କାହାକୁ ଦହି ବାଲା ଆଇଟମ ପସନ୍ଦ ତ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିବେ। ଆଉ ମତେ ଭଲ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ମତେ କେତେ ବି ମୁଁ ଖାଏନି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ମୁଁ ଖାଉଛି କାହିଁକିନା ମତେ ଏକ ତ କ୍ଷୀର ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ଆଉ ଦହି ବି ମୁଁ ବହୁତ କମ ଖାଏ ଆଉ ସମସ୍ତେ ତ ଘରେ ତ ଖାଇବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ କରିବି ତ ସେଥିପାଇଁ କରୁଛି ଆଉ। ଦିଟା ଲଙ୍କା ମୁଁ ପକେଇଦେଲି ଫାଷ୍ଟ ତେଲ ପକେଇକି। ତାପରେ ଭେସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ମୁଁ ବାଡି ପାଖରୁ ନେଇ ଆସିଥିଲି ତାକୁ ପକେଇବା ପାଇଁ। ତ ଦହିରେ ମୁଁ ସବୁ ଗୋଳେଇ ଦେଇଛି। ତାକୁ ଖାଲି ଛୁଙ୍କ ହିଁ ମାରିବାର ଅଛି ମତେ। ତ ତେଲ ପକେଇ ତେଲ ଟିକେ ଗରମ ହେଲା ପରେ ଲଙ୍କା ପକେଇଦେଲି। ଲଙ୍କା ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଭେସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ପକେଇଲି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଏଥିରେ ଟିକେ ସୋରିଷ ପକେଇଦେବି ମା ମନା କଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ସୋରିଷ ପକାନି। ମୁଁ ଆଜେଷ୍ଟ ଫ୍ୟାନ ଟା ଲଗେଇଲି ତ ସବୁ ତେଲ ମୋର ଘର ସାରା ହେଇଗଲା। ତ ଛାଡନ୍ତୁ ସେ କଥା ତ ତାପରେ ମୁଁ ପକେଇଦେଲି ଏପଟେ ଦହି। ଟିକେ ଦୂରରେ ଠିଆଇକି ପକେଇବେ ନହେଲେ ସବୁ ମୁହଁ ଟା ପୁରା ଯିବ। ତେଲ ଯଦି ଟିକେ ପଡିବ କାହିଁକିନା ମୋର ବି ଆଦତ ଅଛି କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ରୋଷେଇ କରେ ମୋ ଗୋଟେ ଜାଗା ନିହାତି ଫଟକା ହବ ସେଥିପାଇଁ ମତେ ଟିକେ ଦୂରରେ ଥାଇକି ହିଁ ମୁଁ କରେ। ମତେ ଡର ଲାଗିଲାନି ତିନି ଚାର ଥର ଅଲରେଡି ଫଟକା ହେଇସାରିଲାଣି ମୋର ଆଉ ଏବେ ମାନେ ମ୍ୟାରେଜ କରିଥିବା ଲୋକ ବେଶୀ ଜାଣିପାରିବେ କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇ ଫଟକା ହବାଟା ନିହାତି ହବ କାହିଁକି ନା ତମେ ରୋଷେଇ କଲେ ମାନେ ତମକୁ ଯାହାହେଲେ ତମକୁ ଟିକେ ଲାଗିଯିବ କେତେବେଳେ କେମିତି। ଆଉ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ତ ସବୁବେଳେ ପାଟି କରିବେ କାହିଁକିନା ତୁ ଯେତେବେଳେ ବି ତୁ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ ତୋର କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଏପଟରେ ମୋର ସିଝେଇକି ରଖିଛି ତାକୁ ବଘାରିବା ପାଇଁ। ସେଟା ହେଇଗଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ବଘାରି ଦେବି। ତାପରେ ଏପଟରେ ମୁଁ ପକେଇଲି ତେଲ। ତେଲ ଟିକେ ଗରମ ହବା ପାଇଁ ଛାଡିଦେଲେ ମୁଁ କିଛି ଟାଇମ ତାପରେ ପକେଇଲି ମୁଁ ଲଙ୍କା। ସେପଟରେ ମା ଗୋଟେ ମଜା କଥା କହିଦଉଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ମୁଁ ଏବେ ହସୁଛି। ତ ତାପରେ ଏପଟରେ ମୁଁ ଜିରା ପକେଇଲି। ଜିରା ଟିକେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପକେଇଲି କାହିଁକି ନା ମତେ ଟିକେ ଅଧିକ ଜିରା ପକେଇଲେ ହିଁ ପସନ୍ଦ। ତାପରେ ହଳଦୀ ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତେଲରେ ଦେଲି କାହିଁକିନା ଟିକେ ଯାହାହେଲେ ବି କଲର ଆସିଯାଏ ଜଲଦି। ତ ଚିନି ମୁଁ ହଳଦୀ ସେମିତି ହିଁ ଦେଇଦିଏ ତେଲର ଟିକେ ଫ୍ରାଏ ହେଇଗଲା ପରେ ତେଲର କଲର ଟା ଆସିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଦେଖିବା ପାଇଁ ତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ଯେମିତି ଭଲ ଲାଗେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତେଲରେ ଯାହା ଦରକାର ତେଲରେ ହିଁ ପକେଇଦିଏ ପ୍ରାୟତଃ। ତାପରେ ମୁଁ ଟମାଟୋ ପକେଇ ତାକୁ ଟିକେ ସମୟ ଫ୍ରାଏ କଲି।
तापर पकेइले मो करी पाउडर ताको किस टाइम पे कसिबी काहे ना मते टिके टाइम कसले ही भल लागे जहाँ जो जिनस कले देखले एबे भी चेका लागला मो हाथ रे ऑलरेडी मो तो एदा मो आदत हो गलानी ये जिनस तो हेतिबे मते आ बात हे गला मोर संतुला रेडी तापर मु बनैबे फ्राई रे तो ता पय मु किछि तेल पकेइली तेल पके की ताको गरम पे छाड़ देली किछि टाइम तापर परिबा सब काटे ते कैप्सिकम गाजर आउ बीन्स आउ कोबी ए सब काटे रखिଥିଲି ताको पकेइली पकई सारा पर किसी लुण पकेबी टिके समय पे फ्राए करने छाड़देवा एमती एमती तो मुझे आसिक मैरेज पर माँ मत कहले एमती कले भल लगे प्रायतः मु भात सहित भात करके बाहर करदी तापर परिया सब कर मसला फसला देकी भात पकईकी फ्राइड राइस भल लगे सेमती ही कै कि माँ कहले ना एमती ही कले भल लगे एमती कर तो कौन देखो मुझे केमती कर मुझे घोड़े देली किसी टाइम पर देखिए देखला बेलू नाई है तो लाल लाल टिके करदेवे कि बेसी सीझेबे सीझेले मैंने भल लगे काना भात रे भी से सीझब ना तो से सीझेबे बेसी टाइम तो तापर मुझे तेल पकई सब काजू को फल फल रखी पकई भाजी किसी मसला खाईगला मत यहाँ टिके लाल लाल करी सब गोटा मसला पकईदे सांगे मो चाउल जो धोई रखी पकईदेवी क्या न पकईले पोड़ गले तो भल लगेनि चाउल पकईदेली लाल हवा पर्यटन भाजिली कारण टिके टेस्ट भी आसो टिके लाल लाल हो गले एटा तो माँ प्राय टाइम करती मुझे करुच्छी मु करी तो धोदेली लुण पकई टिके टाइम पंत भी मुझे छाड़ीनी कहीं टिके लगे टेस्ट पूरा खराब हो तो बहुत टाइम लगे कि टाइम टेकिंग लगे कि टेस्ट लगे तो सब मु भाजी रखी अलरेडी करके भाजी सारा से डिश में काढ़ीदेवी गैस एपट बंद कली ना मोर एपटे लगे मोर हाथ में यही टाइम बेसी लगे मोर कष्ट हो जाए तो देखिकी टाइम करे टिके अन्यमनस्क हो गले लगे फटका हम ही हम तो बंद कर पारे मोर फटका न हो किसी पानी देली मु हाथ रे मेजरमेंट कर दिए के पानी दिया हम आप हिसाब से पानी देते जमी भात एमती पानी देती मो प्रायत हाथ रे माने माँ कहते हाथ रे मेजरमेंट करदे जमी तोर बेसी जापर हाँ एति पानी मोर भातटा हो मोर 5-10 मिनट पर भात देखिए फुटी जाए जमी सब भाजी जो कोबी ये सब कोबी कैप्सिकम गाजर ये सब पकईदेली भाविली पचर पकई माँ कहे ना तू एबे ही पकईदे काजूटा को तो मुझे भी पकईदेली मुझे चीनी अधिक खाए केवल बापा डायबिटीज मुझे चीनी पकाऊनी तादेह आ कम पकाउची अधिक पकईले मत पसंद चीनी खावाई तो कहीं पकई बेसी पकईनी आपड़ जी हिसाब से पकई पारे भलसे गोलेदेवे जमी पचपट करदे जमी न लगे तले तलटा लगे गैस स्मेल हुए भल लगे खाइबा
तापर मुझे घी देदेली तादेह ये फ्लेवर भल आसो खाया भी भल लगे। तापर गैस का करदेली मु बंद तापर ढाकना देदेबे प्राय 10 मिनट खन रखिदेबे तापर आसिक काटी देखिए से हो जाइए तापर एपटे मैं बुंदी भी पकईदेली बुंदी गला मोर रेडी एपटे मो फ्राइड राइस भी रेडी खाଇବା में मार मोर बाढ़ीदेली तापर माँ भी खुश मैं भी खुश खाई गलु मो शोबा लाइली जय जगन्नाथ सब्सक्राइब निश्चिंत करेंगे आप सब्सक्राइब मो बहुत मूल्यवान आउ तापर आसिला हमर मांकड़ महाशय बापा बसी दउछन तांको खाଇବା ये आइला गोटे भल लगे ने खा एटा नहीं पड़ा ये से पुणे आसीबे प्लेट भांगी तम कथा पाचिलाटा केमि खाउती देखि पाचिलाटा हां तू सारा जाई तू तो पिजुली नहीं पड़े ये बड़ा पिजुली नहीं जाई बाकी देखो ना केमि खाउती आउले केमि खाउती छोट छोट जन पाचे ने ने पूरा खाउ नहीं से ऐसे कौन दऊ तो नहीं पूरा खाऊ ना से टिके ने के खाउ जंदे पळे